अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 9 का आज का जो हमारा इस्लामिक का टॉपिक है वो है गीबत और बुहतान। हमने पीछे जो बाप चहारन के 4 टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें तकब्बुर था, हसद था, झूठ था, उसी का एक टॉपिक है गीबत और बुहतान। अब गीबत और बुहतान में फ़र्क क्या होता है? गीबत होती है बेटा किसी की चुगली करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, और बुहतान कहते हैं किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ऐसा इल्ज़ाम जो उस शख्स के अंदर मौजूद ही ना हो। हम वो इल्ज़ाम लगा देते हैं उसके ऊपर जिसका उस इल्ज़ाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। चलें हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर अपना खोल लीजिए आप लोग। गीबत और बुहतान पेज खोल लें अपना टॉपिक। गीबत और बुहतान का मानी है किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना। अगर वो बुराई इसमें मौजूद हो तो उसे गीबत कहते हैं, और अगर वो बुराई उसमें मौजूद ना हो तो उसे बुहतान कहते हैं। बुहतान और गीबत भी सबसे बड़ा गुनाह है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। और ये ऐसे इल्ज़ाम आते हैं, ऐसी बातें हैं कि अगर वो उस शख्स के अंदर मौजूद है या नहीं है मौजूद, तो हम या आप कोई नहीं होते हैं फैसला करने वाले। अल्लाह जाने, वो बंदा जाने। अल्लाह ताला की ज़ात है फैसला करने वाली, हम या आप कोई नहीं होते हैं। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी बुहतान है, इसे तोहमत लगाना भी कहते हैं। इस्लाम के अदालती निज़ाम में किसी पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। तोहमत लगाने वाले पर 80 कोड़ों की सज़ा नाफिज होती है। समझ आ रही है? 80 कोड़ों की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है, ये शरई सज़ा है कि अगर कोई किसी पर बुहतान लगाता है या तोहमत लगाता है तो उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। किसी की जिस्मानी या अमली कमज़ोरी, रंग, नस्ल, ख़ानदान या पेशे की बुनियाद पर इसे ताना देना या इसकी ग़ीबत करना सख्त गुनाह है। हर इंसान का खालिक अल्लाह ताला है। जब किसी की जिस्मानी कमज़ोरी या शक्ल सूरत की बुनियाद पर तहक़ीर की जाती है तो गोया अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ किया जाता है। बेसिकली हम जब इंसान को कह रहे होते हैं ना कि आपकी नाक मोटी है, आपका रंग काला है, हम इनडायरेक्टली अल्लाह की तख्लीक में नुक्स निकाल रहे होते हैं। उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, उसने तो खुद को नहीं ना बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया उसे। तो हम कैसे किसी की तहकीर कर सकते हैं, कैसे किसी को तज़लील कर सकते हैं कि आप काले हो या आपकी नाक मोटी है या आपकी आंखें छोटी हैं। हम होते कौन है ये बात कहने वाले? हमने खुद को कभी देखा है आईने में? पता नहीं हम गुनाहों से कितने लथपथ हैं। सिवा जो ज़ाहिरी आपकी खूबसूरती होती है ना, वो मायने नहीं रखती बेटे। जो आपकी अंदरूनी आपके दिल की जो खूबसूरती होती है, अल्लाह ताला हमारे दिल को देखता है, तकवा को देखता है। अल्लाह हमारी ज़ाहिरी सूरतों को कभी नहीं देखता। तो इसलिए ये चीज़ें कभी नहीं करनी आप लोगों ने। इसी वजह से कुरान मजीद में ग़ीबत करने और ताना देने वाले के लिए हलाकत का ऐलान किया गया है। किसी के सामने इसकी बुराई बयान करने को ताना और तंज कहते हैं। किसी को ताना देना और उस पर तंज करना भी हराम है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। सूरह हुमज़ा की आयत नंबर 1 का तर्जुमा है ये। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ग़ीबत को हराम करार दिया है और इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा सख्त मिसाल ग़ीबत की बयान की गई है, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत सी अखलाकी बुराइयाँ पैदा होती हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगा फसाद होता है, कत्ल गारत होती है। छोटी सी बात होती है, हम किसी को, हमारे लिए वो बेशक छोटी सी बात है, हम किसी पर यूं ही कह देते हैं कि फ़लाँ ने आपके बारे में ये बोला था, ये ग़ीबत थी, हालांकि उस बंदे ने बोला भी ना हो या अगर बोल भी दिया हो, तो हमें उस बात पर पर्दा डाल देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ज़मीन वालों का पर्दा रखो, मैं आसमान पे तुम्हारा पर्दा रखूँगा। आज हम अगर किसी की बात को छुपा लेंगे, अगर हमें कोई बात कोई बता देता है तो हम उसको छुपा लेना चाहिए, ना कि हमें उसको लोगों में फैलाना चाहिए। गलत बात हो जाती है। और अगर उस बंदे को गुस्सा आ गया, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई आपस में इतनी भड़ गई, खुदा ना खास्ता बात कत्लो गारत तक पहुँच गई, कितना मसला हुआ, मुआशरे में कितना फसाद हुआ, और फसाद की वजह हम बने, हमने, क्योंकि वो शुरू किया था, उस लड़ाई का आगाज़ हमने किया था। तो ये गलत बात हो जाती है। इन चीज़ों से हमें बचना है। अल्लाह ताला ने कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक्स्ट देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की बदगोई ना किया करो, यानी कि उनके ऐब तलाश ना किया करो या उनके बारे में कोई गलत बात ना किया करो। बिलाशुबा जो उनके ऐब तलाश करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला भी उसके ऐब तलाश करेगा, और जिसके ऐब अल्लाह तलाश करेगा तो उससे उसके घर के अंदर रुसवा कर देगा। यानी कि जब हम किसी का ऐब ढूंढते हैं ना, हम किसी की बुराई को पकड़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है किसी की बुराई का, या हम किसी की टो में रहते हैं, बुराई ढूंढने की टो में, और हमें वो पता चल जाती है, तो फिर हम लोगों में फैला देते हैं उस बात को। अब अगर हमें किसी का ऐब पता चल गया है
تو ہمیں اس کو چھپا لینا چاہیے نا. ہم تو خود بھی پاک صاف نہیں ہیں, ہم بھی گناہوں کے مارے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچائے. تو اگر ہم کسی کے گناہ کو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو چھپا دینا چاہیے, کیونکہ جب اللہ نے ہمارے گناہ پکڑے نا تو پھر ہمیں اللہ وہاں رسوا کرے گا جہاں ہماری بہت زیادہ عزت ہوگی, تو پھر ہمیں خود بھی تکلیف ہوگی. اس لیے دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا چاہیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب بھی کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ان میں سے ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا, اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا. اب یہاں پر جو پیشاب والی بات ہے, ہم جب واش روم کا یوز کرتے ہیں تو ہمارے ناپاکی کا بہت جو ہے نا وہ ہے کہ ہم لوگ نا جب واش روم سے باہر نکلتے تو اپنے پیر صاف نہیں کر کے نکلتے ہیں. آپ کے پیروں کے اوپر جب چھینٹے پڑتے ہیں نا تو وہ روز قیامت آپ کے لیے عذاب قبر یا سزا کا باعث بنیں گے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں آپ لوگ. پڑے چھینٹے یا نہیں پڑے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن احتیاط اس میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ علاج جو ہے وہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی ہے, بچنا ہے, پرہیز کرنا ہے. ہم نے اپنے پیر دھو کے باہر نکلنا ہے. دوسری بات کہ جو بندہ غیبت کرتا تھا اس کو عذاب ہوا تھا. غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر قول اور فعل کا حساب دینا ہوگا, یعنی کہ ہم نے اپنے ہر عمل کا, ہر منہ سے نکلی ہوئی بات کا حساب دینا ہے. یہ زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان اس لیے دی تھی کہ ہم اس کا ذکر کریں, ہم کلام پاک کی تلاوت کریں, ہم اچھی باتیں کریں, نہ کہ ہم گالی گلوچ کریں, لڑائی جھگڑا کریں, اوٹ پٹانگ باتیں کریں. خاموشی ایک بہترین عبادت ہے. غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے جو ہر وقت غیبت میں اور دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں. نیکسٹ پیج پر آ جائیں, پیج نمبر 89 پہ. غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینہ اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے. کینہ یعنی کہ دلوں میں جو ہم نے حسد پال رکھا ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کے لیے بغض پال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں اس نے تو مجھے ایسے کہا تھا, میں بھی ایسے ہی کروں گا. بدلہ لینے والی جو ہم نے ایک ہوس بغض پال کے, حسد پال کے رکھا ہوتا ہے اپنے دل میں, کہ سامنے تو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے, لیکن دل میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہیں. اس گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. خاندانوں, محلوں, بازاروں میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے مکمل پرہیز کریں, نہ غیبت کریں اور نہ ہی ہم غیبت سنیں. اس طرح وقت ہمارا بھی بچے گا اور ہمارے دل پر سکون رہے گا. دل میں دوسروں کے لیے نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے اور ہم آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے. یہاں پر ہماری ایکسرسائز ہے, درست جواب کا انتخاب کریں. سب سے پہلے ہے, ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے. یہود مدینہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ تھی حسد. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منافق کی ایک نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے غیبت کو. تکبر کے کوئی سے 2 نقصانات, یہ جو 4 سوالات ہیں یہ ہم پیچھے کر چکے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ایک کوشچن ہمارا رہتا ہے, کوشچن نمبر 4 رہتا ہے, غیبت اور بہتان باہمی تعلقات کی خرابی اور معاشرتی بگاڑ کی جڑ ہیں. یہیں پر پیج نمبر 89 کے اوپر ہے, غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہیں. اس گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. خاندانوں, محلوں اور بازاروں میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں. یہاں تک ہمارا شارٹ کوسچن ہے. تھینک یو سو مچ بچوں, آئی ہوپ آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو, اللہ حافظ.